Dire guys. Nami hi to mga ka-warriors. Live in kuan. Asa welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Asa mo kuan eh? Ibog mo kuan eh. Nami dire guys sa kuan, Mangnaw guys. Shout out pre Joel. Joel, sana Shout out pre Joel. sana sa sunod na Sabado ay sasali ka na. Yes I. Ano ta singkwe guys. Oh, suba-suba sa ta. Kami dire. We are here in live in kuan. Wala ni Live in live in Mangnaw. Largaw si Paul. Magic Sarabs guys. Yes. Shout out there. Pre Joel dia kay banding daw sila. Nami dire guys kay kama na pumikuan mga pakulo guys, mga among mga Bas Elias Pogi. Karon pa ko naka-apil guys kay busy kay ko si Liman guys. We are here in kuan kining old na building. Kining old na building guys. Dari guys. Dream is kuan Mangnaw Beach Cafe. Chill rame dere. Shooting pa man. Shooting pa sila. Chill sa Ko chill. ni undang na ko ana kay lisod. Pampawala Buhay ra ra ko. ay. Kita kay ning sikihor guys, oh. Ninapi Carabao guys. Apo Island guys, Apo Island Dawin. Laro balay kita bayo. kayo. Kita ka balay lang og gaputi, no? Oh, na Ang balay barko. akong pulutaw. Oh. Dire guys, thank you to my vlog.